Hello, good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras mo to napanood, magluluto ako ng tinula. Huli namin to ni Papa kagabi. Merong crabs, merong shell, merong isda at merong shrimp. Alam nyo guys, nare-realize ko na hindi pala lahat ng araw swerte. Hindi lahat ng araw marami kang huli. But it's okay, ana man dyan na. Pero maayo na ni guys, kaysa magtinamaran, magsige tambay sa balay, manghulat og chismes, manghimantay sa silingan. Unya mangutana, ma ano ulam? Di na maduol ang sudan guys. Uy, lihok po tawon. Usa sa na-realize na ko guys nga bisan pag malas ka or dili swerte, basta naa kay kugi, makasudan ra gyapon ka. Kanara guys, i-take na lang nako ning opportunity to shout out my star senders, top engagers, top fan, rising fan, and most especially to my two subscribers, Miss Prissy Jane or Queen Fury or Disney Princess sa Bukid, and Ma'am Tricia Faith. Thank you kay ninyong tanan, and God bless us all. Amping ka mo, and love love. Shout out sa nako ang akong uyab nga supportive kayo. I love you.